Paano pang nasot mo? Okay, kaya gacho. Nagana ba pataan? Nahuli number 2. Number 2 ngayon. Layup. Kinaliwa. 2 points. Okay. Dalawa na lang kalamangan ng dilaw. Kuya Box at rest. Ay nako, Kuya King. Pasa kay number 1. Pasa kay Galing ulit. Pasok kaya. Grabe yan. 3 points. Okay, score natin 5 na lang ang kalamangan ng dilaw. Grabe pa pasa kay Kuya Maki. Kuya Maki. Pasa kay Gacho. Kuya Gacho. Okay, watch it aside. Yellow. Time out. Yellow. Number 29. Pasa kay number 8 sa 3. 2 points. Baba sa 8 ang kalamangan ng dilaw. Number 44 sumalaksak. May nakuha foul. Number 0. Third personal foul. Third personal foul. Third team foul. Third foul. Third personal foul. Okay. Substitution. Pasok dalawa. Number 1. Nagano ba saan? Pasa ilalim niya. Pasas. 2 points. Okay, number 23. May nawang foul. Foul number 29. Second personal foul. Okay, hindi pumasok. Pass ka number 1. Pass ka number 29. Wala. Tapik. Nakuha ni number 23. Behind the back. Naguguluhan. Pass ka number 1. Kuya Gacho. Pass ka number 44. 2 points. Okay. Baba sa kapal. Alam mo yung dilaw. Kuya King. Pass ka number 29. Number 29, pasa kay number 1. Number 1 bumanggap, fade away. Wala, nakuha nino. Number 44, pasa kay number 23. Pasa kay Kuya Maki. Kuya Maki, tumesting sa truck. 3 points. Isa lang kalamangan ng dilaw. Number 1. Pasa kay number 18. Kuya Casas. Babawil kaya. Kuya Casas, pasa number 1. Pasa kay Kuya King. Pasa kay number 1. 8 second shot clock. Number 1. Sa prito wala. Kuya Gacho. Pasa kay number 23. Pasa kay Kuya Maki. 2 points. Lamang na ang puti. Number 29. 15 seconds to shoot. Tatapik ni Kuya Maki. Nagagawa. Nakuha number 44. Pasa kay Kuya Gacho. Wala. Nakuha nino. Kuya Maki. Tira wala. Kuha niyo pa rin. Wala pa rin. Sayang ang tatlo. Kuya Pizza Beef. 3 points. Ay, lamang ulit ang dilaw ng dalawa.
Okay, number 44. Number 44. Number 44. Nagpakitang galaw. 15 seconds to shoot. Kuya po sa 3. Wala na nino. Kuya Casas. Kuya Casas. Casas. Natapay ni Kuya po. Number 30. De La Cruz. Nagbaba ng bola. De La Cruz. Sumesik sa ilalim. 2 points. Oh, 48 ang score. All the 4 minutes and 55 seconds. Okay, 15 seconds to shoot. Number 29. Kuya Casas. 10 seconds to shoot. Post foul. Foul number 30, De La Cruz. Time out, time out. May time out. Okay, time out. Pasok isa. Number 11. Pasa kay Kuya Maki. Kuya Maki, pasa kay number 3. Number 3. Pasa kay Kuya Bok. Kuya Bok. Kuya Bok. Sumalaksak. Kuya Bok. Lamang isa ang puti. Okay. Number 1. Number 1. Number 1. Pero wala na ako nila ni Kuya Maki. Pasa kay number 21. Number 21. Topic. Sabay sino wala na ako ni Kuya Maki. Kuya Maki sa ilalim. May nakuha ang foul. Foul number 08. Kuya King. Ay, 2 shots. Zero. Ay, pasok. Dalawa. Number 1. Zero. Number 1. Zero. Number 1. Number 1. Pasa. Kay Kuya Boy sa 3. Wala na ako nino. Ni number 11. Pasa. Ang lakas ng pasa mo. Ganon. Number 2. Number 2. Number 2. Nagpakitang galaw. Pasa. Ito Casas. Number 2. Pasa kay Kuya Boy. Wala na ako ni Kuya Maki. Kuya Maki. Nagbaba ng bola. Kuya Maki. Shooter. Wala na ako nila. Kuya Maki. Pasa. Kay number 3. Wala na ako nila. Di number 2. Pasa kay Kuya King. Kuya King. Naghanap pa saan? Pasa gitna. Number 2. Pasa kay Kuya Boy. Wala na ako nila. Di Kuya Bok. Kuya Bok. Kuya Bok. Tatangga kaya sa 3. Sumalaksak. Pero may nakuha ang ball number 18. Pasok siya. Ay, wala. Number 25. Pasa ka number 1. Number 1. Number 1. Pasa kay Kuya Casas. Kuya Casas, pasa kay number 2 sa gili. Wala na kuha nino. Number 30. Kuya Bok. Pasa kay number 11. Number 11. Pasa kay number 21.
Traveling. Oras natin, 2 minutes. Substitution. Okay, ulit foul, number 11. Number 1. Number 1, umikot. Number 1 pa rin, 2 points. Okay, number 21. Number 21. Number 21, pasa kay number 44. Wala na Juanino ni Kuya Casas. Pasa kay number 1. Number 1, lipad. Wala na uli number 11. Number 11 ay mamadali. Number 11, pasa kay number 21. Nagilid, wala na Juanino ni number 2. Number 2. Number 2, pasa kay Kuya King Pick. Floaters, wala na Juanino ni number 2. 2 points. All 53. All natin 55 seconds. Number 44. 15 seconds to shoot. Number 44. Pasa kay Kuya Maki na tapik ni Kuya Casas. Kuya Casas ngayon, libre. 2 points. Mamaya. Ay, Kuya Maki. Pasa kay number 11. 15 seconds to shoot. Number 11. 10 seconds to shoot. Number 11 sa cross. Wala na makulit yung ball. Pasa kay number 1. Number 1 ngayon na mamadali. 5 seconds. 5 seconds na lang ang oras natin.